الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے پاکیزہ مکرم اس انسان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے کرتے ہیں حیا نوری عثمان غنی تیرا، آقا کی بتلائی اس شان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے بدست نبی خاتم ایک شجر کے سائے میں عثمان کے لیے بیعت رضوان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے قرآن ہے عثمان کا، عثمان ہے قرآن کا، عثمان کے کیا کہنے، قرآن کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، ذوالحجہ دا مہینہ جاری اور ساری ہے، چونکہ اسلامی مہینہ ہے. ذہن کوشش تو اے سی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو میں اور آگے چلاواں. اسماعیل دی قربانی اللہ نے قبول کی تھی، اللہ نے بچا لیا. اس تو بعد آگے انہاں دا نکاح ہویا، شادی ہوئی، بیت اللہ تعمیر ہویا، یہ پورا پس منظر. لیکن ایک واعظ، ایک دائی، ایک خطیب دی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، یہ اس دے کول امانت ہے. وقتاً فوقتاً جڑے اسلامی مہینیاں دے خاص خاص موقعیاں دے اسلامی قرآنی واقعات نے نا، انہوں موقع دی مناسبت دے نال بیان کیتا جائے. چونکہ ذوالحجہ دا مہینہ ہے، جتھے اس مہینے دے اندر بہت بڑا ایک فریضہ اہل اسلام مسلمان حج ادا کردے نے، جتھے اہل اسلام ایک بہت بڑا عظیم عمل قربانی دا ادا کردے نے. اے ذوالحجہ دا مہینہ جس دے اندر اللہ دی بڑائی
ذکر و اذکار دا اجر ثواب عام دنوں دی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ جس طرح اس مہینے دے پہلے عشرے دی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ احترام ہے، بہت زیادہ اس دی عظمت اور شان ہے، اس دے نال نال دوسرے عشرے دے اختتام دے اوپر 18 ذوالحجہ جمعے دا دن ایک بہت ہی بڑا سانحہ اسلامی تاریخ دے اندر پیش آیا ہے، جنہ دا نام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دوہرے داماد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ ثالث ذی النورین ذو الحجرتین ذو الشرکتین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو سن 35 ہجری 18 ذوالحجہ بروز جمعۃ المبارک والے دن بڑی بے دردی دے نال سیدنا عثمان نو شہید کیتا گیا مدینے شہر دے اندر۔ اسی مناسبت دے نال اس اسلامی اور قرآنی شخصیت دا میں انشاءاللہ الرحمن تواڈے سامنے انہاں دی سیرت دے چند گوشے جڑے اہم ترین نے وہ میں بیان کرنا۔ یہ عنوان انتہائی اہم ترین تے بڑا پیارا عنوان ہے، اگر کوئی بیان کرنے والا ہوئے ذوق نال تے ذوق نال سنن والے ہون تے بڑا مزہ ہے اس عنوان دے اندر۔ یہ عنوان سنن تو بعد انسان دا ایمان تر و تازہ ہوندا ہے، انسان دے کوئی جذبات دین دے نال محبت وابستگی مزید بڑھ جاندی۔ ایسے واقعات جڑے صحابہ اکرام دے نے ساڈا حق بندا ہے اپنے بچیاں نو اپنیاں بچیاں نو یاد کرائیے، تاکہ فلانی جنگ کدوں ہوئی ہے، جنگ دے اندر کی کیتا جاندا ہے، جنگ دے اندر سانو کیسا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس جنگ دے اندر جڑے شہداء سن انہاں نے اپنیاں جاناں دا نذرانہ کیویں دتا ہے۔ انہاں چیزاں نو سانو چاہیے اپنے بچیاں نو اپنی بیوی نو اپنیاں بیٹیاں نو گھروں سکھائیے پڑھائیے ان واقعات نو کہ خلفائے راشدین کس نو کیا جاندا ہے۔ 4 خلفاء دا نام کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں کنیاں سن؟ کنیاں بیٹیاں سن؟ کنیاں بولو؟ 4۔ اچھا انہاں 4 بیٹیاں دے اگر میں تواڈے کولوں نام پوچھ لواں کی خیال ہے نام آندے نے سانو؟ پڑھو بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں 4 بیٹیاں نے، انہاں دے نام ساڈے بچیاں نو پوچھ لو، لیکن نام بہت بڑی مشکل دے نال ہے، کوئی آڑ پھڑ کے اگر کوئی نام سنا دے۔ اگر انہاں ہی ساڈے بچیاں نو کسے ٹک ٹوکر کسے ویلوگر دا کسے فلم ایکٹر دا نام پوچھ لو دا پورا خاندان ساڈے بچے گنوا دین گے۔ وجہ کی ہے؟ اے موبائل انہاں دے ہاتھ لگ گیا ہے، اس موبائل نے سارا کچھ انہاں نو پڑھا چھڑے ہے۔ یہ چاہیے سی اسی یہ موبائل انہاں کولوں کھو کے نبی دے اہل بیت دا تعارف کراندے۔ اہل بیت کس چیز دا نام ہے، اہل بیت دا مقام کی ہے، صحابی کس نو آندے نے، کس صحابی دا کیڑا خاندان ہے، کیڑی لڑی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دے افراد کنے سن، شہدائے کربلا کون نے، یہ واقعہ کیویں پیش آیا ہے، یہ پس منظر کی ہے۔ اینا چیزاں نو یاد کرنا یاد کروانا تہاڈا میرا فریضہ بندا ہے۔ برحال میں پوری امانت داری دے نال دیانت داری دے نال اپنی قبر حشر نو سامنے رکھ کے میں فرقہ واریتوں ایک طرف رکھ کے قرآن و حدیث دی روشنی اندر جڑی بات ہے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے چند گوشے بیان کر کے پھر انشاءاللہ شہادت دی طرف آواں گا۔ ورنہ یہ موضوع تے چاہیے کہ 2-3 جمعے سیرت بیان ہوندی رہے، اور اس دی مناسبت دے نال ساڈی جڑی معاشرتی زندگی ہے، معاشرے اندر رہ کے زندگی گزار رہے ہیں، وہ ساڈی کنج دی زندگی ہے۔ لیکن میں تھوڑے جے وقت اندر میں انشاءاللہ الرحمن سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے چند گوشے بیان کرتا، ذرا توجہ کرو۔ اے بچیاں نے ماحول تھوڑا جہا خراب کیتا ہے، اجمل بھائی انہاں نوں ذرا الگ الگ کر۔
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਠਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਰੋਕ ਟੋਕ ਲਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਲਾ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਇੰਝ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਿਖੇੜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਹੈ सैयदना उस्मान और वालिद का नाम है सैयदना अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। विलादत इन्हां दी सैयदना उस्मान दी जदों आमुल फील, ਉਹ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਲਮ ਤਰਾ ਕੈਫ ਫਅਲ ਰੱਬੁਕਾ ਬੀ ਅਸਹਾਬਿਲ ਫੀਲ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਵਕਤ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਸਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਅਜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਸੈਯਦਨਾ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 5ਵੀਂ ਜਾਂ 6ਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, 5ਵੀਂ ਜਾਂ 6ਵੀਂ, 5ਵੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 6ਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਫਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। 5ਵੀਂ ਜਾਂ 6ਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ सैयदना उस्मान दा शजरा-ए नसब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जाके मिलदा है, यानी कि ताल्लुक खून रिश्तेदारी नबी पाक सल्लम दे नाल 5ਵੀਂ या 6ਵੀਂ पुशत ते जाके सैयदना उस्मान दी मिल जाती। 30 साल दी उम्र दे अंदर सैयदना अबू बकर दी दावत दे ऊपर, तरगीब दे ऊपर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी पाक दी मजलिस के अंदर आके इस्लाम कबूल किया। और सैयदना उस्मान खुद बयान करते हैं अपनी ज़िंदगी का वाक़या कि मैं चौथा इंसान वहाँ, चौथा बंदा वहाँ कि जिन्ने सब तो पहले चौथे नंबर ते इस्लाम कबूल किया। यानी कि इस्लाम दियाँ बुनियादां अजे तां जा रही सी, ए इस्लाम अपनियां शाखां नूं पकड़ रहा सी, ए इस्लाम दे शाखां नूं अजे फुल ते कलियां लग रही सी। अबू बकर लगे ने, उमर लगे ने, अली लगे ने, और चौथे नंबर ते चौथा इस्लाम दा फुल जिहड़ा है ना वो कौन है? सैयदना, थोड़ा जा बोलना पएगा, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्हां दियां ना यके बाद दीगर 2 शादियां नबी पाक दे घर अंदर होइयां। सैयदा रुकैया गज़वा बदर दे मौके ते अल्लाह नूं प्यारियां हो गईयां। सैयदा उम्मे कुलसूम दा निकाह नबी पाक ने दोबारा कर दिता, ये भी फौत हो गईयां। इस तो बाद तकरीबन 6 निकाह कीते ने सैयदना उस्मान ने, टोटल 8 शादियां कीतियां ने। और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे 9 बच्चे सन इन्हां बीवियां दे अंदरों। और इन्हां दा एक बेटा है, इन्हां दा नाम है हज़रत अब्बान, अलिफ बा अलिफ नून, अब्बान। एक बहुत बड़े फ़कीह इंसान सन, बड़ी समझ वाले इंसान सन। और एक रवायत भी इन्हां दे कोलों आउंदी है, बतौर तारुफ मैं एक रवायत पेश करना इंशाअल्लाह। इस रवायत नूं सुन के ईमान भी ताज़ा होएगा और तुहानूं मैनूं फ़ायदा भी होएगा। सैयदना अब्बान बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं अपने बाप उस्मान को सुनिया, हज़रत उस्मान ने नबी पाक को सुनिया, जेड़ा बंदा सुबह दे वक़्त 3 मरतबा पढ़ लेंदा है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्ज़ी वला फिस समाई व हुवस समीउन अलीम, ते सारा दिन शाम तक ओनू कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाती, बिल्कुल वो अल्लाह की हिफाजत अंदर आ जाता है। तो जेड़ा बंदा मगरब तो बाद 3 मरतबा पढ़ लेंदा है यही दुआ, ते सारी रात आसमान वाले रब जिहड़ा है अपने फरिश्तियां दियां ड्यूटियां ला दिंदा है, अपने फरिश्तियां दियां फौजां उस अपने बंदे ते खिलार दिंदा है। सारी रात ਉਹਨੂੰ कोई चोर, कोई डाकू, कोई मूजी चीज़, कोई ਉਹਦੇ जिस्म ਨੂੰ नुकसान देने वाली चीज़ नबी पाक ने फरमाया नुकसान नहीं दे सकती। और सब तो वड्डा फायदा इस दुआ का पता की है? जेड़ा बंदा इस दुआ ਨੂੰ सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ता है ना, जिंदगी के अंदर उस बंदे ਨੂੰ फालिज नहीं हो सकता। जिंदगी के अंदर उस बंदे ਨੂੰ फालिज नहीं हो सकता। जिहड़ा बंदा
ہر روز 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، فالج دی بیماری دے کولو اللہ محفوظ کر لیندے نے۔ سیدنا ابان نو نا آخری عمر اندر ہو گیا فالج، خود اس روایت نو وظیفے نو بیان کردے سن لیکن انہاں نو ہو گیا فالج، تے شاگرداں نے نا آ کے او بات نو سامنے رکھ دیتا، اے استاد جی ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی تسی تے کہندے سو اے دعا جڑا پڑھ لے انہوں کچھ ہوندا نہیں تے تساں تے خود اے دس دے ہو تانوں فالج ہو گیا ہے۔ تے سیدنا ابان دی ملتانیوں گل سن کے ایمان ترو تازہ ہو جائے گا، فرماندے نے نبی پاک دی حدیث سچی ہے، نبی پاک دی حدیث اندر بولو کوئی شک نہیں۔ اصل دے اندر نا اے جس دن مینوں فالج دا جھٹکا لگا ہے اس دن میں دعا پڑھنی بھول گیا سا۔ نبی دی حدیث سچی ہے لیکن غلطی میری ہے، خطا میری ہے، نبی دی حدیث اندر شک کوئی نہیں۔ فرمایا جس دن میں دعا نہیں نہ پڑھی میں بھول گیا ہاں اس دن مینوں فالج دا جھٹکا لگ گیا ہے۔ اگر کوئی فالج دا مریض تواڈے علم اندر ہوئے نا اے دعا انہوں بطور تحفہ لکھ کے لازمی دیا جے یا کسے کو لکھوا کے لازمی دیا جے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ صبح تے شام لازمی پڑھو۔ اگر بیماری اندر مبتلا ہو گئے ہو، راشے دی بیماری آ گئی ہے یعنی کہ ہاتھ کمبن والی بیماری ہے، جسم دا کوئی حصہ کمبدا ہے، لکوے دی بیماری ہے، فالج دی بیماری ہے، اے دعا وظیفہ نا او بندہ صبح و شام کثرت دے نال پڑھے، اللہ پاک انشاءاللہ فالج جیسی مرض دے کولوں بھی اللہ شفا یاب فرما دین گے۔ اللہ دے کولوں دعا کرو اللہ تعالیٰ جڑے بیمار نے اپنی رحمت دے نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال دی جوانی دے اندر اسلام قبول کر کے فرماندے نے میں وہاں اسلام لے آن اندر کنویں نمبر تے چوتھے نمبر تے، جدو چوتھے نمبر تے وے تے پھر قرآن بولیا تے حضرت عثمان دی شان بیان پتہ کنج کردا ہے۔ آئیے ذرا سنیے قرآن دی زبانی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام مرتبہ تے عظمت میں قرآن چو سنا لگا، تاریخ نہیں پڑھن لگا۔ اے قرآن پاک ذرا سنیے، اللہ پاک دا قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 100 دے اندر اللہ پاک نے جڑے پہلے اسلام لے کے آئے نے نا شروع دے اندر اللہ نے اونا دی عظمت کیویں بیان کی تھی ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذرا پڑھئے اللہ پاک دا قرآن، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے نے والسابقون الاولون، جڑے پہلے اسلام لے کے آن والے، پہلے نبی دے ہاتھ دے اوپر کلمہ پڑھن والے، پہلے اسلام دی دولت نو اپنے گلے دی مالا بنان والے لوگ، من المہاجرین، اور جڑے پہلے اللہ دے راہ اندر ہجرت کرن والے، والانصار، اور جڑے انصار نے، انصار قبیلہ انہاں دی عظمت بھی اللہ دا قرآن بیان کر رہے آئے۔ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلے اسلام لے کے آن والے، اللہ دے رستے اندر ہجرت کرن والے، اے جڑے انصار نے میں انہاں سارے تے راضی ہو گیا ماں، اے سارے دے سارے میں رب تے راضی ہو گئے نے، رضی اللہ عنہم
वरज़ू अन, मैं रब इन्हां ते राज़ियां ते मेरे ते राज़ी है। और राज़ी होने तो बाद अल्लाह पाक ने कैसा इनाम अता कीता है, फरमाया वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी, मैं रब ने इन्हां दे वास्ते अपनी जन्नत नु तैयार कर छोड़िया है। अल्लाह वो जन्नत दा तारुफ कीए। अल्लाह फरमांदे ने उन्हां दे नीचेओं हमेशा नहरां पईयां चलदियां ने, कोई दुध दी नहर है, कोई शहद दी नहर है। हमेशा वाली जिंदगी इन्हां वास्ते पुरसकून मैं अता कर छोड़िए। खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा इस मेरी जन्नत दे अंदर ऐशो इशरत करनगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, अल्लाह फरमांदे ने सब तो बड़े कामयाब ते सब तो बड़ी कामयाबी इन्हां दे हक अंदर मैं लिख छड़ी है। जिन्हों रब कहे कि मैं दे ते राज़ी हाँ, जिन्हों रब कहे कि मैं दे वास्ते जन्नत नूं तैयार करके नहरां चला दित्तियां ने। और सब तो वड्डे कामयाब ये ने, कोई 1500 साल तो बाद काला उठ के, काली ज़बान, गंदे नाले दा गंदा कीड़ा उठ के सैयदना उस्मान दे बारे बहस करे, कदी इतराज़ करे गज़वाए बदर अंदर क्यों नहीं गए, कदी इतराज़ करे ओहद दे अंदरों पीड़ फेर के क्यों भज गए ने, कदी आके बैते रज़वान दे अंदर क्यों नहीं नबी पाक दे हाथ ते बैत की थी। मैं हज़रत जी तेनू अलल ऐलान पैगाम देना चाहना, आ जा असां भी कुरान लैके आउने आ, तू अपनी तारीख उठा के ले के आ, अपने उलमा दे फतूहात उठा के लेके आ। मैं कुरान दे अंदरों सैयदना उस्मान दी असमत नो बयान करना, मैं नबी पाक दे फरमान दे अंदरों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हजरत उस्मान दी असमत बयान करना। जदों तेरा दिल करे नबी पाक दे सहाबा दे बारे जुबान खोलना है, और जालिमा जदों तेरी जुबान खोल दी है अबू बकर दे बारे खोल दी है, और जदों तेरी जुबान खोल दी है हजरत उमर दे बारे खोल दी है, और जदों तेरी जुबान खोल दी है हजरत उस्मान दे बारे खोल दी है, और जदों तेरी जुबान खोल दी है और जालिमा अपनी जुबान नो लगाम दे ले, वरना ऐसी गंदी जुबान नो जड़ी सहाबा ते बक बक करे असी गुद्दी चो कट के और गली दे कुत्ते आगे पा दियागे। और नबी दा एक एक सहाबी जिदे ऊपर रब राजी है और जिदे ऊपर अल्लाह खुश है और जेड़ा जन्नती है, नबी दा एक एक सहाबी बोलो जन्नती है, नबी दा एक एक सहाबी जन्नती है। उठे उस्मान दे बारे बात करे जिन्हों नबी पाक एक मरतबा रिश्ता देन, एक बीवी फौत हो जाए दूसरी मरतबा रिश्ता देन तो ओदे ते जालिमा इतराज करना है। पता कौन है हजरत उस्मान? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस सुनो, सहीह मुस्लिम अंदर, अम्मी आयशा सिद्दीका सब कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हा मां जी फरमांदियां ने, नबी पाक एक दिन इस तरह टेक ला के बैठे ने, आप दा ए जड़ा तय बंद पिंडलियां नंगियां ने, दरवाज़ा खड़के आए, दरवाजे ते वेख्या हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए, इजाज़त तलब की है, दरवाज़ा खड़काया, इजाज़त दे दी है, नबी पाक दे कोल आके बह गए ने। थोड़ी जी देर गुजरी है फिर दरवाज़ा खड़किया, हज़रत उमर आ गए ने। जदों हज़रत उमर फरूक आए, दरवाज़ा खड़काया तो वेख्या, इजाज़त तलब की तो आके बह गए। माँ जी फरमांदियां ने जो तीसरी मरतबा दरवाज़ा खड़किया, वेख्या दरवाजे ते हज़रत उस्मान आए ने। जदों हज़रत उस्मान अंदर दाखिल होने लगे ने, नबी पाक नूं पता चलिया, आपने दीवार दे नालों टेक छड़ दी। यह जी पिंडली नंगी सी ना, इस तरह करके यह पिंडली नंगी सी, जल्दी जल्दी तय बंद कर लिया, कपड़ा दे दिता, कपड़े सही सलामत करके नबी पाक उठ के बह गए। ये जदों मजलिस ख़त्म हुई ने, सहाबा इकराम चले गए, नबी पाक उठ के हज़रत आयशा करीब आके बह गईयां, तो माँ जी आयशा ने ना अपनियां अखां दे कैमरे अंदर सारा मंजर रिकॉर्ड कर लिया। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ कर दिया, महबूब जी एक सवाल मेरे ज़हन अंदर पैदा होया। जी आयशा केड़ा है?
اے سونے محبوب جی حضرت ابو بکر آئے تساں ٹیک لا کے بیٹھے رہے، عمر آئے ٹیک لا کے بیٹھے رہے، لیکن حضرت عثمان آئے تساں ٹیک چھوڑ دیتی ہے، صحیح سلامت پدرے ہو گئے ہو، وجہ کیے؟ آپ نے فرمایا عائشہ میں کیوں نہ ٹیک چھوڑ دا، اے عائشہ میں کیوں نہ اپنی بنلی تے کپڑا پاندا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ جدا حیا آسمان دے فرشتے کران تے میں رب دا نبی دا حیا کیوں نہ کراں؟ صحیح مسلم دی روایت ہے حضرت عثمان دا حیا آسمان دے نورانی ملائکہ کردے نے، آسمان دے فرشتے کردے نے، تے جدا حیا آسمان دے نورانی ملائکہ کرن تے میں کیوں نہ کراں؟ میری پنڈلی ننگی ہے، مینوں پتہ ہے عثمان نو اے پنڈلی ننگی کرنا بھی گوارا نہیں۔ اگر سیدنا عثمان دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے، آپ نے ساری زندگی غسل خانے دے اندر بھی بالکل جسم نو ننگیاں کر کے کدی غسل نہیں کیتا، یعنی کہ ایڈے حیا والے سن، یعنی کہ پھر بھی تھلے کوئی نہ کوئی چادر بن کے چار دیواری بھی ہوئے، ایدے باوجود چادر بن کے۔ اور اگلی بات سننا، حضرت عثمان نے کدی بھی اپنا دایاں ہاتھ اپنی ناف تو نیچے لگن ہی نہیں دیتا پوری زندگی دے اندر، یعنی کہ ایڈے کو حیا والے، اینا حیا بھریا گیا سیدنا عثمان دے اندر۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کردے سن اینا حیا ایک کمواری باقرہ لڑکی دے اندر حیا نہیں جنہ حیا کلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر۔ تائیں تے اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ عثمان حیا دا پیکر ہے، قرآن دا پہلا ناشر ہے، رب اکبر شان ودایا اے، وچ ذکر قرآن دے آیا اے۔ جڑے تے صحابہ والے نا او بولن، جڑے صحابہ والے نہیں او چپ رہن، مینوں کوئی اعتراض نہیں۔ ہن پتہ لگے گا کیڑا کیڑا صحابہ والا بیٹھا ہے تے کیڑا کیڑا دوجا بیٹھا، پتہ لگ جائے گا۔ عثمان حیا دا پیکر ہے، قرآن دا پہلا ناشر ہے، رب اکبر شان ودایا اے، وچ ذکر قرآن دے آیا اے۔ دشمن جو گنی دائے ملعون او ناری اے، عثمان علی دی آپس وچ یاری اے، شادی حسنین دے بابا دی یعنی علی تے فاطمہ زہرا دی، خرچہ عثمان اٹھایا اے، رب اکبر شان ودایا اے، رب اکبر شان ودایا اے، رب اکبر شان ودایا اے۔ حسنین دا خالو جو رشتہ داری سمجھے آجے، حسنین دا خالو جو ہم زلف علی دائے، پیشان نرالی اے، داماد نبی دائے، ہم زلف سنے ہے دردائے، داماد نبی دے گھر دائے، اعزاز بھی آلہ پایا اے، رب اکبر شان ودایا اے، رب اکبر شان ودایا اے۔ آقا دے اشارے تے ہر چیز لٹائی اے، عثمان دی خاطر آقا بیعت کرائی اے، آقا دی بات تے ڈٹ جانا، اسلام دی خاطر کٹ جانا،
اے ول عثمان سکھایا اے رب اکبر شان ودایا 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 اے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینة علیہم وأثابہم فتحا قریبا اکھیاں دا اتارا ہے نالے دل دا سہارا ہے اکھیاں دا اتارا ہے نالے دل دا سہارا ہے جیدہ نوری حیا کر دل عثمان پیارا ہے اکھیاں دا اتارا ہے نالے دل دا سہارا ہے جیدہ نوری حیا کر دل عثمان پیارا ہے ہم زلف علی دائے داماد نبی دائے ہم زلف علی دائے داماد نبی دائے جیدہ اج وی مدینے وچ موجود چبارا ہے اکھیاں دا اتارا ہے نالے دل دا سہارا ہے اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ نبی پاک نے خواب دیکھے خواب دے اندر کی ویکھے آئے میں تے اپنے صحابہ دے نال کعبۃ اللہ دیاں زیارتاں پیا کرنا وا کعبۃ اللہ دا طواف کرنا تے احرام پائے ہوئے نے میرے پیغمبر نے صحابہ اکرام نو صبح دن دے وقت اپنا خواب بیان کیتا ہے صحابہ اکرام نے اپنے احرام اٹھا لے نے حدیبیہ دے مقام تے پہنچ گئے نے جدوں حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نے نبی پاک نے فرمایا ایک قاصد مکے والیاں دے کول جائے جا کے دسے اساں لڑائی کرن واسطے نہیں آ رہے اساں جھگڑے واسطے نہیں آ رہے جنگ واسطے نہیں آ رہے اساں تے عمرہ کرنا ہے صفا مروہ دی سائی کرنی ہے کعبۃ اللہ دا طواف کرنا ہے زمزم پینا ہے تے پر امن طریقے دے نال واپس چلے جانا ہے لو جی نام تے پا گیا حضرت عثمان دا کیونکہ مکے والے عثمان دا بڑا حیا کر دے سن اے بہت بڑے تاجر سن تے مکے والے بھی سارے دے سارے تاجر سن نبی پاک دا صحابی دوانہ پروانہ حضرت عثمان چلے گئے نے جا کے دسے اے حدیبیہ دے مقام دے اوپر نبی پاک تے 1400 صحابہ احرام پاک انتظار دے اندر اساں کوئی لڑائی کرن واسطے نہیں آ رہے اساں کوئی جھگڑا تے جنگ کرن واسطے نہیں آ رہے بلکہ اساں تے عمرے دی نیت واسطے آ رہے ہاں ساڈے راستیاں نو کھولیا جائے ساڈے واسطے آسانیاں پیدا کیتیاں جان اے مکے والے نے کیا اے عثمان جم کے آ ایک مرتبہ نہیں بار 1000 بار آ تیرے واسطے اجازتاں نے عمرہ کر طواف کر صفا مروہ دی سائی کر لیکن یاد رکھ عثمان تیرے نبی واسطے اے راستے اساں بند کر چھوڑے نے وہ کعبۃ اللہ دے اندر نہیں آ سکدے حضرت عثمان فرماندے نے اگر میرے نبی عمرہ نہیں کر سکدے اور مکے والے کن کھول کے سن لو میں نبی پاک تو بغیر میں بھی عمرہ نہیں کراں گا میں بھی طواف نہیں کراں گا میں بھی صفا مروہ دی سائی نہیں کراں گا اینی گل کیتی ہے مکے والیاں نے گلاں دے اندر لا کے
हज़रत उस्मान नू उत्थे कुछ वक्त लई रख लिया और खबरां पहुँचा दित्तियां नबी पाक दे कोल। हज़रत उस्मान नू शहीद कर दिता गया है। मक्के वालियां ने मेरे पैगंबर नू जदों ये खबरां पहुंचियां मेरे पैगंबर बड़े परेशान होए। प्यारे हो एक बाप होए ओदे 5 पुत्र वो 5 पुत्र ऐसा हाथ दी मानत ते उंगलियां दी मानत हुंदे ने। एक उंगली कटोगे तकलीफ ते हाथ नू होएगी, 2 कटोगे तां हाथ नू होएगी। आपने फरमाया मेरे सहाबा मेरा उस्मान ते बड़ा कीमती उस्मान है, मेरे उस्मान दा खून ते बड़ा कीमती खून है। मेरे उस्मान नू मक्के वालियां ने शहीद कर दिता है। हालांकि असां जंग वास्ते नहीं जा रहे सा, असां पुर अमन अंदाज दे तरीके दे नाल जा रहे सा। ऐ मेरे सहाबा इस दरख्त दे नीचे सारे सहाबा इकट्ठे हो जाओ। एक एक करके सारे सहाबा इकट्ठे हो गए ने। आपने फरमाया ऐ मेरा हाथ मेरे हाथ रख के बैत करो। किस चीज की बैत है? या ते असां जावांगे सीधे उस्मान दा बदला लवांगे। जिस राह अंदर उस्मान कट गया है असां भी उस राह अंदर कट जावांगे या बदला लेके वापस आवांगे। वाह उस्मान मैं तुहाडे तो कुर्बान जावां, तुहाडा खून एडा कीमती खून है। नबी पाक ते 1400 सहाबा दे कोलों बैत लै रहे ने, वादा लै रहे ने। जे उस्मान शहीद हो गए ने असां हुण वापस नहीं जाना बल्कि उस्मान दा बदला लैन वास्ते अगे जावांगे। फिर वापस आवांगे या जिंदा वापस आवांगे या उसे रास्ते दे ऊपर कट जावांगे। नबी पाक ने बैत लई है ते नबी पाक दे हाथ दे ऊपर इंज नबी पाक दा हाथ ते दूसरे सहाबी तीसरे चौथे 1400 सहाबा दा हाथ ते कुरान नक्शा खींचदा है। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। अल्लाह फरमांदे ने मैं राज़ी हो गया वां अल्लाह किन्ना दे नाल? फरमाया अनिल मुमिनीन मोमना दे नाल। अल्लाह मोमन ते बड़े ने किन्ना मोमना दे नाल राजी होए हो। अल्लाह फरमांदे ने तहत अश-शजरा ओ जिन्ना मोमना ने नबी दे हाथ दे ऊपर उस दरख्त दे नीचे बैत कीती है। अल्लाह फरमांदे ने मैं इन्ना ते राजी हो गया। मेरे पैगंबर ने हाथ रखिया है। आपने फरमाया अगर उस्मान जिंदा हुंदे उस्मान साडे कोल हुंदे उस्मान भी इस बैत दे अंदर शरीक हुंदे। अज उस्मान कोई नहीं। मेरे सहाबा जरा मेरी गल दी तरफ तवज्जो करना, मेरी बात वाल जरा तो गौर करना। जी सोने महबूब जी आपने फरमाया ए हाथ कीदा है महबूब जी तुहाडा हाथ है। फरमाया ए हाथ कीदा है महबूब जी ये भी तुहाडा है। आपने फरमाया एक हाथ मेरा हो गया लेकिन कुछ देर वास्ते है हाथ मेरा ना समझो बल्कि मेरे उस्मान दा हाथ है। नीचे हाथ नबी पाक दा 1400 सहाबा दा और ऊपर नबी पाक ने अपना हाथ रख के फरमाया अल्लाह सोने ए मेरा हाथ ना समझे जे ए मेरी तरफों उस्मान दा हाथ है। उस्मान भी इस बैत अंदर शरीक हो गया है। आसमान वाले रब नू ये अंदाज एडा पसंद आया। अल्लाह पाक ने फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। महबूब जी नीचे तुहाडा हाथ उत्ते 1400 सहाबा दा हाथ उत्ते फिर तुहाडे वल्लों उस्मान दा हाथ। इन्हां सारे हाथां दे ऊपर मैं अर्श वाले रब दा हाथ भी ऊपर आ गया है। मैं रब दा हाथ भी ऊपर आ गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ने फरमाया उस्मान भी ये अंदर शरीक हो गया। आसमान वाले रब ने फरमाया जेड़ा जेड़ा बैते रिजवान अंदर शरीक हो गया मैं सारे ते राजी हो गया वां। मैं सारे ते राजी हो गया वां। हज़रत उस्मान उस वक्त आंदा क्यों नहीं सी? वो काला ना काला समझते हो काला काला इस लफज ते परचा नहीं हुंदा। मैनू SHO ने दसिया भी ये लफज बोल लिया कर इहदा परचा कोई नहीं। काला हाँ काला अंदरों भी काला बाहरों भी काला अंदरों भी काला बाहरों भी काला। ते फिर गांधी बकना है उन्हें जिहड़ा अंदरों ते बाहरों इक्को जिहा है। तो वह अपनी जुबान खोल के बदबख्त जलील इंसान पता की आंदा है हज़रत उस्मान थी उस बैत अंदर शरीक नहीं सी। और जालिमा रब कह रहे हैं शरीक सी है नहीं सी। क्यों नहीं सी? क्योंकि वह कासद बन के नबी दा सफीर बन के नबी पाक ने भेजिया सीगा।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਮੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੈਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਹਦੀਸ, ਸ਼ਾਹ ਵਲੀਉੱਲਾ ਮੁਹੱਦਸ ਦਹਿਲਵੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਜ਼ਾਲਤੁਲ ਖਫਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਸਭ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਉਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਐ ਮਾਂ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ अर्ज की है माँ जी ए वक्त कोई नमाज का नहीं, कोई जनाजे का नहीं, कोई काफिला नहीं आया, कोई सहाबा इकराम दी मजलिस नहीं, कोई नबी पाक वाजो नसीहत नहीं फरमा रहे। मबूल तो हट के दोपहर दे वक्त इस वक्त अपने हुजरे अंदर होंदे ने, मस्जिद अंदर क्यों गए खैरियत? माँ जी फरमा दिया ने जी पुत्र उस्मान वैसे ही दिल कीता है नमाज पढ़ने वास्ते चले गए ने। नहीं माँ जी उस्मान दे कोलों कोई गल छुपा रही जे, अगर कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई बात है जड़ी छुपा रही हो दस दे, वो उस्मान जिंदा है। नहीं बेटा उस्मान कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा मसला नहीं। माँ जी मैनू क्यों महसूस हो रहा है, मेरा दिल कह रहा है कोई बात छुपा रही जे, दस छड्डो ना। ते हज़रत उस्मान ने जदों इन्नी गल कीती है, माँ जी ने नज़रां झुका के फरमाया ऐ उस्मान मैं की दसां, नबी पाक बार बार घर अंदर मेरे कोल आउंदे ने, मैनू पुछदे ने खान वास्ते घर अंदर कोई चीज़ है या नहीं है, लेकिन घर अंदर कुछ नहीं मिलता खान वास्ते पकान वास्ते। नबी पाक मस्जिद अंदर चले जाते ने, तिलावत करते ने, नमाज पढ़ते ने, लेकिन भुख ते आखिर भुख होंदी है, जदों भुख तड़पांदी है फिर लौट आउंदे ने। ऐ पुत्र उस्मान अज तेरे नबी दे वेड़े दे अंदर 2 महीने गुजर गए ने, साडे घर अंदर कोई चीज़ नहीं पक सकी। ओ वन सवनियां खा के ते रब दी ना शुक्री करने वाले हो, चोपड़ियां ते 2-2 खा के रब दी ना शुक्री करने वाले हो। माँ जी ने नहीं दसिया किसी नू नबी पाक दे इन्ने हज़ारों सहाबा, लेकिन किसी सहाबी अगे गिला ते शिकवा रब दा नहीं कीता। ते हज़रत उस्मान इन्हां कदमां तो वापस गए ने, गोशत कुछ घरों ले आए, कोई जौवां दा आटा ले आए, राशन ले आए, ते अशरफियां 1000 अशरफियां सोने दियां इन्हां थैली भर के माँ जी दे दरवाजे ते आके रख छोड़िए। दरवाज़ा खड़काया, माँ जी आईयां ने, ते हज़रत उस्मान फरमांदे ने जल्दी करो माँ जी उठाओ ते पकाओ ते नबी पाक नू खिला देवो। अज तो बाद ऐसा मामला अगर पेश आ जाए, उस्मान जिंदा है, उस्मान तुहाडी खिदमत वास्ते, उस्मान नबी दी खिदमत वास्ते, अहले बैत वास्ते, नबी दे घर दा नौकर उस्मान है, उस्मान जिंदा है। साडे हुंदियां नबी पाक दे घर अंदर कुछ ना पक्के किवें हो सकदा है? नबी पाक घर दे अंदर आए ने ते घर अंदर रोटियां भी पकियां ने ते बोटियां भी पकियां ने। माँ जी ने लिया के नबी पाक दे सामने रख छोड़िया सारा कुछ। जदों सब कोई सामने रख छोड़िया ते नबी पाक ने हैरान होके पूछया ऐ आयशा हजे थोड़ी देर पहले मैं तुहाडे कोलों पूछया ते घर अंदर कुछ नहीं, ऐ एडा कीमती खाना कित्थों आ गया है, ऐ गोश्त ते रोटियां कित्थों आ गईयां ने? अर्ज कीती है महबूब जी है तुसी जिवें मस्जिद अंदर दाखिल होए हज़रत उस्मान दरवाजे ते आए, मैं उन्हों दस छोड़िया। आपने फरमाया आयशा क्यों उस्मान नूं तंग कीता है, की होया जे 2 महीने साडे घर अंदर कुछ नहीं पकिया ते महीना होर ना पकदा ते की हो चला है, सानू असी गुजारा कर लेंदे, खजूरा खा के ते पानी पी के गुजारा कर लेंदे। नहीं महबूब जी मैं ते ना दसिया, लेकिन हज़रत उस्मान ने मैनू मजबूर कर छोड़िया, मैं दस छोड़िया है। ते नबी पाक दा हुण अंदाज वेखना मुल्तान वाले हो, तवज्जो करना। आज आ हदीस ते वाकया सुनन तो बाद अगर तुहाडा ईमान अजे भी हज़रत उस्मान दे बारे पुख्ता ना होए, तरो ताज़ा ना होए, साफ ते शफाफ ना होए, फिर तेरी हदायत वास्ते दुआ कर सकना। नबी पाक ने लुकमा तोड़िया ते बोटी लगाई है, इंज रोटी का लुकमा तोड़ के ते इंज होठां दे करीब लिया के पता की फरमांदे ने, होठां दे करीब लुकमा करके आसमान वाल चेहरा करके फरमांदे ने अल्लाह मैं उस्मान ते राजी हाँ, अल्लाह मैं उस्मान ते राजी हाँ। दूसरा लुकमा तोड़िया फरमाया
اللہ میں عثمان تے راضی ہاں، تیسرا لقمہ توڑیا اللہ میں عثمان تے راضی ہاں، چوتھا لقمہ توڑیا فرمایا اللہ میں عثمان تے راضی ہاں۔ اج تیری میری ماں تے تیرا میرا باپ کہہ دے پتر میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ دی قسمیں دل بڑا راضی ہوندا ہے۔ واہ عثمان میں تیری عظمت تو سارا جہان قربان کر دیواں، واہ عثمان تیرا مقام تو ساری کائنات دیاں عزتاں قربان کر دیواں۔ اینا مقام پایا ہے جن لقمے سن نبی پاک فرماندے گئے اللہ میں عثمان تے راضی ہاں، اللہ میں عثمان تے بڑا ہی خوش ہاں، اللہ میں عثمان تے بڑا ہی راضی ہاں، اللہ تمہیں عثمان تے راضی ہو جا۔ اللہ میرے عثمان نے قدم قدم تے اسلام دیاں نصرتاں تے مدداں کیتیاں نے، اللہ کیڑا موقع ہے اس لئے عثمان نے اسلام نو تنہا چھڑیا ہوئے، اللہ کیڑا موقع ہے جدوں ضرورت پیسے دی پئی ہوئے تے یہ عثمان پیچھے رہیا ہوئے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ 24 ہجری اندر حضرت عثمان خلیفہ بنے نے تے 12 سال خلافت کیتی ہے، 6 سال بڑے پر امن انہاں دی خلافت دے گزرے نے، اگلے 6 سال اندر بڑے بڑے انہاں دی خلافت دے اندر فتنے آئے، سب تو بڑا فتنہ عبداللہ ابن سبا یہودی دا فتنہ ہے، اس سبائیت دی نسل تے جراثیم پھیل دے گئے نے، حضرت عثمان دے خلاف پروپوگنڈا بنا دے گئے نے، تنظیمہ بنا دے گئے نے، دوسرے ملکاں دے اندر جا کے حضرت عثمان نو بدنام کر دے گئے نے۔ جمعہ دا وقت حضرت عثمان امیر المومنین منبر رسول تے کھڑے آسائے رسول پکڑ کے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، ایک صبائی آیا ہے، ایک صبائی آ کے ایک باغی آ کے تے حضرت عثمان دے نال کوئی دوران خطبہ گل کردا ہے، بات تکرار بڑھدا گیا تے ایک صبائی نے آ کے حضرت عثمان دے ہاتھ دے اندروں وہ آسا جڑا ہے پکڑ کے توڑ دیتا ہے، اے آسا توڑن دی دیر مسجد نبوی اندر کوہرام جیا مچ گیا ہے، حضرت عثمان خطبہ روک چھوڑے ہے، اینا صبائیاں نے پتھراؤ شروع کر دیتا ہے، مسجد نبوی دے اندر اینا نے پتھراؤ شروع کر دیتا ہے، ایک پتھر آیا ہے میرے عثمان دے سر پاک دے اندر لگا ہے، حضرت عثمان زمین تے گر گئے نے، حضرت صحابہ اکرام نے حضرت عثمان نو پکڑے آئے تے گھر اندر جا کے چھوڑ دیتا ہے، اینا بلوائیاں تے سبائیاں نے حضرت عثمان دے گھر دا محاصرہ کر لے آئے، اینا دا پانی بند کر دیتا، کھانا بند کر دیتا، گھر دے اندر آنا جانا بند کر دیتا، مسجد نبوی دیاں نمازاں تو روک چھڑیا، یعنی کہ گھر دے اندر قید کر دیتا۔ حضرت علی ایک دے پانی دا مشکیزہ لے کے دیوار دے اندروں سٹن لگے نے، اینا صبائیاں نے کی کیتا ہے تلوار مار کے او پانی دا چشمہ توڑ چھڑیا، پھاڑ چھڑیا، حضرت علی نے پھٹیا ہویا چشمہ اندر سٹ چھڑیا ہے، شاید کوئی پانی دا قطرہ چلا جائے، میرا عثمان پانی پی لے، عثمان تے پانی نو ترس چکے آئے، 40 دن ہو گئے، 40 دن ہو گئے، انہاں صبائیاں نے حضرت عثمان دا پانی بند کر دیتا ہے، کھانا بند کر دیتا گیا ہے، حضرت علی نے کہا او ظالموں انہاں ظلم تے کسے یہودی نے کوئی نہیں تاریخ اندر کیتا، وہ بھی اپنے قیدیاں دے کوئی نہ کوئی حق ادا کر دینے، انہاں ظلم تے تاریخ اندر کسے کافران نے کوئی نہیں کیتا، اپنے قیدیاں دا کھانا پینا بند کر دیں، او ظالموں انہاں ظلم تے اتر آئے ہو، عثمان نے توہاڈا بگاڑیا کیے، حضرت عثمان اندر محصور نے، حضرت علی اسے رات نو رات دا موقع پا کے کوئی پانی تے راشن لے کے اندر چلے گئے نے، حضرت عثمان دے کول جا
کے بہ گئے نے پانی پیش کیتا ہے تے حضرت عثمان دے سامنے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 باتاں رکھیاں نے اے عثمان 3 رستے نے بچن دے اینا 3 رستیاں چو جڑا رستہ اختیار کرنا چاہندے ہو کر لو پہلا رستہ کیڑا ہے فرمایا ہے کہ اپنی خلافت نو چھوڑ دے وہ حضرت عثمان فرماندے نے علی دس ہاں پلا میں خلافت کی میں چھڑا نبی پاک نے فرمایا وقت آئے گا اللہ تینوں قمیض یعنی خلافت عطا کرے گا کچھ لوگ تیرے کو خلافت چھینن گے لیکن عثمان جان دے دینا خلافت نہ چھوڑنا منصب خلافت چھوڑ کے نہ جانا اے علی میں ایک کم نہیں کر سکتا خلافت تو دستر بردار نہیں ہو سکتا فرمایا عثمان اگر ایک کم نہیں کر سکتا میں تیرے واسطے گھوڑیاں دا انتظام کر دینا ماں ایتھو رات دا موقع پا کے گھوڑے تے سوار کر دینا شام اندر امیر معاویہ دے کول چلے جاؤ امیر معاویہ دے کول چلے جاؤ شام دے حالات بڑے بہترین ہیں جدوں حالات ٹھیک ہو جان گے تے پھر کوئی حل نکال لواں گے حضرت عثمان ملتان والے ہو پتہ کی فرماندے نے علی سارے کم کر سکنا پر میں نبی دا شہر چھڑ کے نہیں دنیا دے کسے کونے تے جا سکدا نبی دا گھر تے نبی دا شہر تے گلیاں مدینہ چھڑ کے میں کتھے جاواں اے کم میرے کولوں نہیں ہونا حضرت علی فرماندے نے اچھا پھر ایک آخری حال ہے سانو اجازت دے دے وہ اینا باغیاں دا سا مقابلہ کریے اینا نہ جہاد کرنے اینا نو بگا چھوڑنے اسی کوئی تعداد اندر کم کوئی نہیں اسا اینا دے کولوں بدلے لے لینے حضرت عثمان فرماندے نے علی ایک کم بھی میں نہیں کر سکدا میں تے نبی پاک دے شہر تے گلیاں نو چھڑنا گوارا نہیں کردا تے نبی دے شہر گلیاں اندر لڑائی تے خون ریزہ ہوندیاں میں نہیں ویکھ سکدا اے علی اے کم بھی نہیں کر سکدا حضرت علی واپس آ گئے نے اگلا دن ہویا روزہ رکھیا اپنی مکان دی چھت تے چڑھ گئے نے مکان دی چھت تے چڑھ کے پتہ کی فرماندے نے او باغیو او سبائیو اللہ دا واسطہ دے کے عثمان تواڈے کولوں ایک سوال کردا اے او میری جان تے کیوں در پے ہو گئے ہو اللہ دے بندو مینوں دسو تے صحیح میں نبی پاک دا دماد ہاں یا نہیں ہاں فرمایا عثمان تسا سچے ہو تواڈی گل ٹھیک ہے فرمایا مینوں دسو تے صحیح میں اوہی انسان ہاں جدے بارے نبی پاک نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم اے عثمان آج تو بعد کوئی بھی نیکی نہ کرے پھر بھی اللہ پاک نے تینوں معاف کر چڑے آئے اس بھائیو مینوں اللہ دا واسطہ دے کے تواڈے کولوں سوال کرنا وا اے جڑی مسجد نبوی ہے اے دی جگہ خرید کے کنے دیتی ہے اے صبائیو میں اللہ دا واسطہ دے کے سوال کرنا وا اے جڑا کنواں ہے جس کنویں دا میرے واسطے اج پانی دی بوند بوند بند کر دیتی گئی ہے اینو خرید کر کے وقف کرن والا تے میں عثمان دسو میرا جرم کی ہے میرا قصور کی ہے اسلام دے اندر انسان نو 3 وجہ تو قتل کیتا جاندا ہے بندے نے بندہ قتل کیتا ہوئے قتل دے بدلے اندر قتل ہے یا شادی شدہ بندہ زنا کر لے او دا قتل ہے تیسرے نمبر تے جڑا بندہ اسلام چھوڑ دے او دسو مدینے والے ہو میں تے کدی کسے گلی دے ککھ نو تنگ نہیں کیتا قتل کرنا تے دور دی بات ہے اور شادی شدہ زنا کرنا تے دور دی بات ہے میں تے جدوں اسلام قبول نہیں کیتا میں ادو زنا دی بیماری دے قریب نہیں سا گیا اور اسلام چھڑنا تے دور دی بات ہے میں تے مدینہ چھڑ کے نبی دا روضہ تے قبر پاک چھڑ کے او دی جدائی برداشت نہیں کر سکدا او دسو تے صحیح میرا جرم کیے کیوں میری جان دے در پہ ہو گئے ہو کیوں منو قتل کرن تے تل گئے ہو حضرت عثمان نیچے اترے نے اگلا دن آیا ہے تے حضرت عثمان نے روزہ رکھے آئے روزہ رکھ کے نماز تو پہلے تھوڑی جی دیر آنکھ لگی ہے آنکھ کھلن تو بعد نماز پڑھی ہے آپ فرماندے نے اے میری بیوی نائلہ
جی میرے سر دے تاج، فرمایا میرا پجامہ دے دیتا جائے میں پجامہ پا لواں۔ اے میرے سر دے تاج خیریت ہے کادیاں تیاریاں کر رہے ہو؟ فرمایا لگدا ہے اج میری شہادت دا وقت قریب آ گیا ہے۔ نانا میرے سر دے تاج یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا کہ جدو روزہ رکھ کے نماز تو پہلے میری اکھ لگی ہے، جویں اکھ لگی ہے خواب دے اندر نبی پاک دی زیارت ہوئی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عثمان بڑا لمبا روزہ رکھے آئے، اے عثمان آ جا اج جنت دے اندر میں محمد دے نال افطاریاں کر لویں۔ نبی پاک نے 10 چھوڑے آئے، اللہ نے پیغام دے چھڑے آئے اج دی میری افطاری نبی پاک دے نال جنت اندر ہوئے گی۔ اے میری بیوی نائلہ کوئی وسیعتاں کیتیاں نے، وسیعتاں کرن تو بعد قرآن پاک کھولے ہے، قرآن دی تلاوت شروع کر چھوڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پڑھتے جا رہے نے پہنچے نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت تے پہنچے نے اے صوبائی دواراں پھیلان کے تلواراں تے خنجر لے کے چورے لے کے اندر داخل ہو گئے نے تے بی بی نائلہ نے انج کر کے ہاتھ کر کے انہاں دا دفاع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس ظالم نے تلوار ماری ہے، ہاتھ دیاں اگلیاں انگلاں کٹ دیتیاں گئیاں نے۔ حضرت عثمان فرماندے نے نائلہ سائڈ تے ہو جا، اے صرف میرے دشمن آئے نے، اپنی جان نہ ضائع کر پئی، انہاں نو میری جان چاہی دیئے، میرا خون چاہی دائے۔ آگے بڑے نے ایک ظالم نے حضرت عثمان دیا داڑھی نو پکڑے آئے، دوسرے ظالم نے چھرا پھیر کے تے نبی پاک دے دورے دماد حضرت عثمان دا گلا کٹ کے رکھ چھڑے آئے۔ او ظالموں انہاں ظلم کر چھڑے ہے نبی دے گرانے دے اوپر، انہاں ظلم کر چھڑے آئے، انہاں ظلم تے تاریخ اندر کافراں بھی کوئی نہیں کیتا، کھانا پینا بند۔ اور نبی پاک جنوں 2 بیٹیاں دے دین اللہ دے بندے او دا حیا کوئی نہ کیتا، اے چھرے دے نال گلا کٹ دیتا گیا ہے تے جدوں خون دا فوارہ نکلے آئے، اے قرآن دیاں آیتاں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے ساریاں تدیراں خون دے قطرات جا کے قرآن پاک تے گرے نے۔ تائیں تے مفسرین فرماندے نے انہاں آیتاں دے تحت شہادت نو ویکھ کے فرماندے نے کسے دی شہادت دی گواہی کل قیامت والے دن میدان احد دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی کل قیامت والے دن میدان بدر دے گا، لیکن قربان جاوا عثمان تیری عظمت تو حضرت عثمان دی شہادت دی گواہی دین گیاں تے قرآن دیاں ایتاں دین گیاں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، حضرات جدوں شہید کر دیتا 3 دن تک میت اٹھان دی اجازت نہیں۔ صحابہ اکرام نے مدینے دے حالات اس قدر خوفناک ہو گئے، اس قدر خطرناک ہو گئے، ہر طرف چیخو پکار، ہر طرف واہ ویلا، اور حضرت عثمان نو رات دی تاریخی دے اندر اٹھا کر کے جنازہ پڑھایا گیا ہے، بقی تو باہر دفن کر دیتا جڑا اج او بقی دا حصہ بن گیا ہے۔ اے نبی دا پروانہ، نبی دا دورہ دماد عثمان، انہاں تے بڑا ہی ظلم کیتا گیا، بڑا ہی ظلم ڈھایا گیا۔ اے مظلوم مدینہ انہاں دی شہادت بیان کرنا بھی حق ہے اور ایمان دا حصہ ہے، جویں انہاں دی زندگی ساڈا ایمان دا حصہ ہے۔ اللہ پاک جو میں سنایا تسا سنیا اے دے مطابق سانو ایمان تے عقیدہ بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔